तो सांग मैंने आज सिंदूर खेल सीरियल आप देखा पाइबे आज रोशनी और रिया भूत होइकी मल्लिका और जलेबी को बहुत डराइबे किंतु से रियल रे। तो फ्रेंड्स आज सिंदूर खेल सीरियल रो फुल एपिसोड आप देखा चाहते तेणु वीडियो को स्किप न करी प्रथम शेष जाए देखु। जलेबी किचेन रु डरिका दौड़िकी मल्लिका रूम को आसबे आ कहे दीदी कबाट खोल तापर मल्लिका जो कबाट खोलिए से जलेबी जबरदस्ती भीतर को पशिज यह देख मल्लिका पूरा आश्चर्य हो मल्लिका कह ये कौन जलेबी तापर जलेबी कहे दीदी तले तले तापर मल्लिका कहे तले तले कौन होचु सीधा सीधा कह तले कौन अच्छी तापर जलेबी कहे दीदी तले भूत अच्छी यह शुणी मल्लिका पूरा आश्चर्य हो यापर मल्लिका कहे कि बाज कथा कहूँ तू भूत पुणी तले भूत कौन आसब तापर जलेबी कहे दीदी हाँ दीदी मु सत कहूँ पूर्वर जहाँ सब घटी सब मल्लिका को कहीदेवे या शुणी मल्लिका कहे बास बहुत हो गला कौटी देख भूत चाल मो साथ चाल देखा कौटी भूत अच्छी तापर जलेबी कहे ना दीदी मुझे जीवेनी सीधा जा कमल घोरई से बसी पड़े तापर मल्लिका टाणी टाणी तलक ने तापर जिते मल्लिका और जलेबी किचेन को आसबे तापर मल्लिका आश्चर्य कहे यही सब कौन तापर जलेबी आखि बंद करी सेठाक आसथिबो आ कहबो दीदी मु कहूतली ना एटी भूतुणी अछि बोली सी आम दुजन को खाईजिबो दीदी तापर मल्लिका रागिकी जलेबी को टाणी आनिबे खाईजिबो ना देख टी भल से कोठी किछि तो कहीं जଣା पड़ुनी तापर जलेबी किचेन रो सब आड़े देखिबे सब किछि ठीक थिबो आ परिबा को देखिबे सब किछि कोटा न होई से प्लेट रे थिबो यह देखी से पूरा आश्चर्य हो जिवे तापर जलेबी कहे दीदी ए परिबा सब कोटा होई थिला एसब पुणी आग भली केमिति होगला दीदी से झरोका भी खोला थिला आउ सेठी से भूतर हाथ भी थिला तापर मल्लिका देखिए से कबाट बंद थी आ से गैस चूल्हा भी आपे आपे जलिला दीदी मु सत कहूँ मत टे विश्वास कर तार मल्लिका कहे कहीं किसी तो भी एपट सेपट होनी जहाँ जो रहा कथा सबकि ठीक ठाक अच्छी आ कहे देख जलेबी काम चोरी करवा बंद कर आ जल्दी जल्दी काम कर मत बहुत जोरे भोक लगलानी मो किसी बनईकी नहीं आस तापर सेठारू मल्लिका चली जीवे तापर जलेबी कहे मु काम चोरणी नुहे दीदी मु सतर भूत देखी तापर मल्लिका हॉल को गला बेले हठात घर सब लाइट धपधप हम यह देखी मल्लिका पूरा डरी जीव आ कह लाइट सब एमती ऑन ऑफ कहीं कहूँ तापर जलेबी सांगे सांगे मल्लिका पाखक आसीज आ हाथ को जाबुड़ी धरी कह दीदी मु तुमको कहूली ना एसबू भूतुणीर काम सी ही एसबू करुच्ची एबे मत लगुच कि गोटे बड़ गड़बड़ होगा जाऊँगी यह शुणी मल्लिका पूरा डरिकी पूरा छानिया तापर मल्लिका कहे जलेबी जा मोहम्बती न किसी टॉर्च नहीं आस तापर जलेबी डरी कहे ना दीदी मु तुमको छाड़ी कुआड़े भी जीविनी कहीं मत बहुत डर लगुच यापर मल्लिका कह हो चाल मु भी तो सहित जीवी निजे तो डरुची ता सहित मत भी डराऊँगी तापर मल्लिका और जलेबी मोहम्मती गला बेले हठात पड़ता सोफा सांगे सांगे पछ घुंची यह देखी मल्लिका और जलेबी पूरा पूरी शौक हो जलेबी आश्चर्य पचारे दीदी ए सोफा सांगे सांगे पछू केमी चलीगला और कहे दीदी मुझे तुमको कहूली ना एसबू कम से भूतुणीर तापर मल्लिका निज मनरे साहस बांध पचारे किए किए तू तू जी कहूनु कहीं तापर जलेबी कहे दीदी ए भूतुणी एठी कौन करुच्ची सी आ सत को सत आमको खाईदेवनी तो तापर से भूतुणी कह हूँ रोशनी यह शुणी मल्लिका आउ जलेबी दुजन जाक पूरा सरप्राइज हो से लगे 440 वोल्टर झटका आठारे रियार भूत को देखी से दुज पूरा तले खसी पड़े तापर रोशनी कहे ये आम नुहे ये हूँ आमर भूत एमती कही से बहुत जोर हसवाक लगे तापर जलेबी कहे दीदी आज मैंने आमको छाड़बेनि आउ यापर रोशनी आउ रिया आड़ को माड़ी आसबे तापर रोशनी कहे ए तू कौन भाभी मल्लिका तू आम दुजन को तो रास्तार हटे दे तू भावुलु तू मुक्ति पाइबू आउ कहे नाई मल्लिका नाई सब पापर हिसाब हुए आउ एबे तो पापर भी हिसाब हम तापर जलेबी कहे नाई नाई आमको छाड़ी दियो आमको मारनी तापर रिया कह तुम्हें कौन भाभी तुम्हें आमको परलोक को पठे दे तुम्हें ये मर्त्य लुकरे बहुत एंजॉय कर स्वप्न देखा बहुत भल कथा किंतु जे पर्यंत आमे दुजन तुम दुजन को भूत न बनी देछु से पर्यंत आमे कुआड़े भी जीवनी आउ एक शुणी जमीती मल्लिका आ जलेबीर प्राण चलीज
ପୁଣି ରିୟା କହିବେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରିକି ମାରିବୁ। ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ ରୋ ସେଇଠି ରହିଯା କହୁଛି, ତୁ ଇଆଡ଼େ ବି ଆସନା। ତାପରେ ରୋଶନୀ କହିବେ ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ନା ମଲ୍ଲିକା, ତୁ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ତୁ ଆଜି ଏ ଘରେ ଉତ୍ସବ ମନେଇବୁ। କହ ମଲ୍ଲିକା କହ, ତୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ମେନୁ ବି ଚେଞ୍ଜ। ତୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆଜି ତମ ଦୁଇଜଣକୁ ଚଟଣି ବନେଇବୁ, ଚଟଣି। ଆଉ କହିବେ କ'ଣ ରିୟା ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତାପରେ ରିୟା କହିବେ ନାଇଁ ଦିଦି ଚଟଣି ନୁହଁ, ଆଜି ଆମେ ଏ ଦୁଇଜଣକୁ କିମା ବନେଇବା, କିମା। ତାପରେ ରୋଶନୀ କହିବେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଏ ଦୁଇଜଣକୁ କିମା ବନେଇଦେବା, କିମା। ଏହା ଶୁଣି ମଲ୍ଲିକା ଜଲେବି ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କହିବେ ଏଇ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ କିମା ହୋଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ରେଡ଼ି। ଏମିତି କହି ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ଜଲେବି ଡରିକି କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋର ଏବେ ବୟସ ହେଇନି, ଦିଦି କିଛି ତ ଗୋଟେ କର। ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବ ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କିଛି ବି କରିନୁ, ଆଉ ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ କେବେଠୁ ଘରେ ହିଁ ଅଛୁ। ତାପରେ ରୋଶନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିବେ ଆଚ୍ଛା କିଛି ବି କରିନ ତମେ ଦୁଇଜଣ, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସାପ କିଏ ଛାଡ଼ିଥିଲା? କିଏ? ଯଦି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ତୁ ସାପ ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ ତାହେଲେ କିଏ ସାପ ଛାଡ଼ିଲା? କହ ମଲ୍ଲିକା କହ। ତାପରେ ରିୟା କହିବେ ଆମକୁ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେଠିକି, ତୋର ଗୁଣି ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ନା, ତ ଏବେ ମୋର। ଆଉ କହିବେ ଦିଦି ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ପଠାଇବା? ତାପରେ ରୋଶନୀ ଡାଇଲଗ୍ ମାରି କହିବେ ବାଘ କିଆରେ ପଶିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଘୋଷଡ଼ା ଖାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ରିୟା ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦିଦି? ତାପରେ ରୋଶନୀ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ସଜା ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛଟପଟ କରିକି ମାରିବା, ଛଟପଟ। ଆଉ ଧମକ ଦେଇ କହିବେ ଏଇ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଏବେ ଆମ ଆଗରେ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ଏହା ଶୁଣି ମଲ୍ଲିକା ଓ ଜଲେବି ବହୁତ ଜୋରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିବେ ନାଗିନ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ତାପରେ ଜଲେବି କହିବେ ଦିଦି ଭୂତମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି, ଦିଦି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚିଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ରୋଶନୀ କହିବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରୋଶନୀ ରିୟା ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କି ନା ମଲ୍ଲିକା ଆଉ ଜଲେବିକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ନୂଆ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏବେ ଏକ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।